এটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর করছি ডিস্ট্রিবিউশন করা করব হলা এটি ব্রেজর লাগি কিন্তু আমার সিলিকা জলটা আমরা হবে চেঞ্জ করবা কা চেঞ্জ করি না হলা এটা তারা উপরে দেখো রেটটা মিটার লাগে ঠিক লাগে এর প্রসিজারটা কেমন করা যায় এটা হলো আগে নিয়ে সিটি পরে ট্রান্সফর এইটা হলো ইটালি পিসিটা হলা পিসিটা এইটাকে তো পরে ট্রান্সফর কিন্তু এটা রেজিম কাট এটা অয়েল হলা এটা কি অয়েল 50 হলা এটা হলো মিটারিং ইঞ্জিন এরা তোমার সেকশন আইলা ওটা তো আমার পাঠ পড়লে কিন্তু ট্রান্সফর্মর जो से কন্ট্যাক্ট जो ট্রান্সফর্মর দেখিলো তা ভিতরে এই ডিজাইনর জিনিস ইউটিলাইজ করায় কোন আছে ওর আছে দেখো অয়েল আছে কোর আছে আউ কোন আছে এটি ইনসুলেটর কিছু মানে আমি কোন স্টোর কিছু রাখাই देखिबा লাগে স্যাম্পল টুকু দিয়া জানি তো ঠিক আছে আর তুমি এবার ডাকে লেভেলে যে তুমি এটা ফটো দরকিয়া মাধ্যম বলে তো হই যাবে এই মডেল কি করব আমি এটা ডিজাইনটা ব্যবস্থা করি করে এটা ইনডোর সার্কিট ব্রেকার এটা তোমার প্রায় ଥିଲା ଆମର ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଆମର କହିବାର ବି ଅଛି ହେଲା ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଇବ ওপর যে অয়েল টি কোন কইতে এটা ডিও ড্রপ হলা এটা হলো তার সেটিং এটা কোন হবো যেতবে এটা একটা ফিটিং হইব এটা ফিউজ দিব ইয়ে সচি করিব হলা দিল লাগি আমার হ্যান্ডেল সাইজে এটা কোন বার করাবো এই ফিউজ রিপ্লেস হবে এই ফিউজ রিপ্লেস এই সারলা করে সেই তার রড সাইজে এটাকে এটি রিপ্লেস করলে ইয়ে লাগি তা সিস্টেম আছে যে লাগি দিবে তো এটা ফিউচার করে দিব না এমনি দিব হলা এটা এমনি করে এটা হলা জি ফুল করে এটা এবিসিজি করে পা ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা হলা আর্কিং কোয়া হইতলা এটা এটা ফেটফুল আর কি এটা टाइट है से এটা এমটিকে ইয়াসন লাগে ହେଲା যেতବେଳେ ଇଏ କଟିଯିବ ଇଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ଥିବ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଲାଗିବ ନା ୟା ଭିତରେ ପଶିକି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ କ'ଣ କରେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି କିଛି ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସ୍ପାର୍କ କମିଯିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ କ'ଣ ହବ ସିଏ ସ୍ପେସେସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆର୍କଟା କମିଯିବ এটা হলা ফ্যাক্টরি কি পিন ইনসুলেটর এটা হলা এটা কোন টিসি ইনসুলেটর এটা ডিএনএস হলা এদের নয়া আইটেমটা এটা কোন এসব তো প্রায় জানিছো এটা কোন এটা বার্ড কি কইলা না সেটা হাতি আন্টি ক্লাইম্বিং ডিভাইস হলা কন্টাক্ট লেখাই না স্যার এটি লেখাই কো রখা হইছি তুমি দেখি পারু না কিন্তু না দেখি জানিলো তাহলে ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କୁହ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଲା ସିଆଇ ନଟ୍ ହେଲା ଏ ବାବଦରେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ବିଡିବି ଟେଷ୍ଟ ମେସିନ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା এটা সেই অয়েল টেস্টিং হ্যাঁ সেই ভিডিবি এটা কোন কইলা তুমি সেটা পাঠ পড়লা পড়ু ভোল্টেজ ভেরিয়েটর হলা ভেরিয়েটর 30 কেবি তো এটা পুরো এই সু হাত মান কন্ডাক্টর সেই মনে ये हैंडल पावर जानते ये कौन स्पैनर वो मटेरियल देखि तो सब हां फाइल मटेरियल सब क्लाम मीटर ये लोग जरा पड़ से ए आपको बहुत तरह मतलब स्टिकर ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନ ହାର୍ଡ ଫିଟିଂ सब हार्ड
कार्ड सब जानियो नहीं हां डेड एंड फ्लावर সেটা হলো ইয়ে আমার এটা কোন এটা এফ ক্লাব এটা কোন আমরা জানি কোন এটা স্যার কোন हार्डवेयर फिटिंग पूरा ଆଉ ଗୋଟେ କୋନ କୋନ देसी रो मेटल फिटिंग बिल को आ जाए हार्डवेयर फिटिंग मेटल फिटिंग जे केतबे हार्डवेयर फिटिंग ता केतबे को आ जाए केतबे मेटल फिटिंग ता को आ जाए ता डिफरेंट है मेटल फिटिंग पर दिस को मेटल का होते हार्डवेयर फिटिंग हेलो लते केबल तो पीजी क्लास कोडा इनको इसे देखो ओ इडो ए फ्यूज देखियो সেটা স্যার হ্যাঁ দেখি স্যার এটা কোড লাগে তো ডিওপি ভিতরে এটা কোড ডিওপি তো তুমি জানি যেতি জানি হ্যাঁ সেই ডিওপি हां ड्रॉप आउट फ्यूज ही एटा ही मारो होला जति में अणी करो कहै छी सर एटा कोड रहले आप हां हम दिल्ली सुनी सर ते एम्बिशन थिले जुगाड़ करी बहुत जिंस मिले ना हां सेटा को সেটা কনেক্টরটা আমরা এলটি কেবল রে এলটি কেবল রে कीबोर्ड जानि से पीएसएस ऑपरेटर से कहीं जानि कौन जानी छी छोरा बणे होला कोन एटा फिजिक्स लैब अछि एटा फिजिक्स ना तार बड़ साइज बड़ साइज 30 मिलियन नाही एटा एक्सटेंड केबल रो जो जॉइंटिंग को आसे ता सॉकेटटा हला जॉइंटिंग के एटा स्पेशल कराई छी एटा भी कोथरे लागुची एटा भी सेही लागुची जॉइंटिंग एटा स्पेशल डिजाइन कराई छी जो डिजाइन के हमर पाखरे नहीं कहा पाखरे की अवेलेबल ना बासंत एटा यूज हेतला एटा हेतला स्ट्रेट से मोरा ठीक है हला से बोल गलाली भुवनेश्वर आसी मारला कि एमएस स्कूल रे कहीं गला हमरा आरएमओ भीतर केबल जॉइंटिंग किट आरएमओ भी लागुची आरएमओ कोन ए सॉकेट लागुन की लागुच किंतु एकर स्टैंडर्ड बेस गुडा बना है केते एम्पियर केते लागियो टाइप को तो एथरे किछि ना हीट हबाटा पूरे 1% भी हे पारे न हे एटा फुल टाइट मारला बस नोटा भांगी सब ठीक से और जेमते हमर फिजिक्स लैब मारलो नोट भांगी जानलो हम परफेक्ट टाइट नॉट भाई नोट भांगी देउ हां मु भांगु छी बा कहीं भांगु हां न भांगले प्रैक्टिस गाड़ी करिवे ए बाबा सब जानि तो आले किंतु न्यू डिजाइन रे एटा बोले देख नै के एटा जॉइंटिंग किट सर एटा एमएस पोल रखा है हां सर जॉइंटिंग किट एटा एमएस पोल रे हम रखिथिल हां सर ए जानि एटा सेट नै आसी दीटा तीनटा बार थिला ना साला तुम जानि तो 33 मेंटेन करला नै के जॉइंटिंग किट एटा हला हम ब्रेकर पाखरे जॉइंटिंग करी करी त माने कनेक्टर कनेक्शन देखो पूरा प्रॉपर करिवा लागि एटा जॉइंटिंग किट कराई हला ए बोलांगिर पिला कहउछन एटा कोन है क्वेश्चन क्वेश्चन जे मत माने बुझी परना माने कोन हमको नुवा सिस्टम जहा आछी तमे एटा जानियो एगुडा केबल गुडा केमति तार आछी टोन गुडा केमति कटा होची डिजाइन कोन कोटा को साइज रो तुम जानि परछ तबे हैं सिंगल कोड देखो एटा से केबल कथा हम कथा होतले 90% सिंगल कोड हमर एटा फेक सिंगल कोड मोटे स्ट्रीट लाइट बैक साइड की जीवा ए साइड हो ए सुका तू दूरी रह संभाल कर गंधा नहीं ऐसे किछि हम आइटम एक्चुअली संबंध जो हम एटा जॉइंटिंग पीस तो यार किछि स्पेयर पार्ट्स रो ना गुडा हम जानि पाछि कपर फ्लेक्सिबल स्ट्रिप देखना एक बार जहां भी हम कि बहुत बाहर गला परे तो ये फ्लेक्सिबल कपर स्ट्रिप पूरा देबा पूरा देखो कपर स्ट्रिप हला तो से ग्रुप हिसाब रे हमें एडी ताको ये ओके गीता लेखाई कपर फ्लेक्सिबल स्ट्रिप बाकी इडा कोदर लागु ए विषय रे भी लागु छै सेम दिन या कबो को ये केबल रो तारा ये प्राइस रिलेटेड केबल जेटा कंट्रोल केबल आ सबुले मन रखि दो जो केबल रे ए 300 पार्ट लागि दो सेटा आउटडोर बोली को आजिबा हला एटा जहा पाकर न थो से इंडोर स्ट्रेट हे जिबा ना आ किछि ना रेन सेल हां रेन सेट हो तो कोन
ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ବାହାରି ବାହାରିଯିବ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖ ପ୍ରିଫାଇଡ୍ ମିଟର ସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମିଟର ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଫାଇଡ୍ ମିଟର ଥିଲା ହେଲା ତା ଡିସ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଟି ମିଟର ଆସିଲା ତା